नमस्कार वेलकम टू बैक माय चैनल आ गोटे वीडियो को स्वागत जनाऊँगी। आज आसी आम पहुँचे ढेंकानाल सबुठारु सुंदर एवं पुराना जगह जहाँ ना हूँ कपिलास एवं यही जगहटा बहुत पुरातन एवं तार किंवदंती अनेक अच्छी आउ इतिहास ये लिपिबद्ध। तेणु ये कहुए जे सीतांकर एंतुड़ीशाल बा जन्मभूमि बोली कहुए एवं जो स्वयं विष्णु नख कणरू ये बाहरी पानी बा गंगा बाहरी कहुए एवं यार बहुत किंवदंती। तेणु कपिलासर संपूर्ण किंवदंती जाना हेले भिडियोर शेष पर्यंत रुहतु एवं निहाती आपन को जी पारि निहाती शेष पर्यंत जनइबी। चलत जा बुलवा संबलपुर जदि आप ढेंकानाल को जाउछंती ताले बइंडा पूर्वरु एही जगहटी पड़िबो एवं पूरा काश्मीर भाया फिल हेबो। तेणुक आम आज जो मंदिर कथा कहूँ ता हूँ कपिलास मंदिर एवं ये कपिलास मंदिर किसी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा अच्छी। तेणु पुराण अनुसार गले जावाक गले आम जाना पाइबा जे त्रेतया जुगे जो रावण शिवंकर परम भक्त थिले एवं सदा सर्वदा शिव को पूजा अर्चना करुथिले। एमिति दिन आसिला जे पूजा करू करू निजर भक्तिर प्रमाण देवाई तांकर मस्तक काटी शिवंकर आकारे अर्पण कर देइथिले। एहा परे प्राकृतिर विपर्यय होइतिला एवं वर्षा घड़घड़ी हवा सहित प्रभु स्वयं प्रकट होइतिले। प्रभु शिव तांको भक्ति रे प्रसन्न हेबा परे तांकर इच्छा कौन एवं से कौन वर चाहुंती तांको पचारिथिले। किंतु रावण कहिथिले जे मु आपनकु लंकापुरी नहीं जीवी, जहा फल कि शिव प्रथमे राजी होई नथिले। तेणु जेहेतु वर्षन होइतिले तांको भक्ति रे तेणु करी जीवा पई राजी होई जाइतिले। किछि बाट गला परे कैलासरु बाटरे तांको प्रबल शोष लगिला एवं से पीवा पाई पानी चिंता कले, जहा फल कि रथटी को रखिकी से एक जंगल भितर प्रवेश करके पीले। से जंगल बा पहाड़टी होची कपिलास एवं यार कपिलासर आउ गोटे बरं किंवदंती अच्छी। जेतेबेले एठी रावण पूजा करुथिला एवं रावण ए जगह शिव रही तापरे आसीथिले सीता माँ सीता आसीथिले एवं सेठी मध्य एंतुड़ीशाल कुआ जाय सीतांकर। ये तो थिला पौराणिक स्टोरी आपन को कहले, किंतु आमे केमिति बुलिले एवं केमिति आपण जीवे कपिलास एवं कोउड गले सुविधा हबो आपन सब डिटेल्स देबी। चलंतु वीडियो को देखंतु एवं शेष पर्यंत रुहंतु। माने आमे आसी पहुँच गले ढेंकानाल एवं ढेंकानाल पाखापाखि दीटा पाखापाखि है। तेणुक आम कौन कलु ना खावाई व्यवस्था करूँ मंदिर में। आमर से जन संपर्क थे जहाँ नाम हूँ नंद बाबू, सी आम कंपानी स्टाफ। तेणुक जा शनि मंदिर में बहुत कष्ट आम ऑर्गेनाइजेशन करते जाओ धन्यवाद नंद बाबू। एवं ये हूँ आमर राम सार अकाउंटेंट खाद्य बढ़ाला। ये हूँ अरविंद कजलपातिया भद्रलोक से करू राम सार बस स्वाधीनाई आ भली की भली खाद्य लगिला। तेणुक आम बर्तमान खाइबा स्टार्ट करूँ। बर्तमान मंदिर में खाई सारा पर आम चलू सीधा कपिलास। यहाँ हूँ कपिलास रास्ता। ये गाड़ी आम आगे आगे जाऊँगी जापर आम आड़ को आसूँ कि साड़ी की जाऊँगी। तेणुक जुआड़े भी जाऊँ पछे पछे आम चलचु, किंतु किस समय जना पड़ा जे सी आमर आगे आगे चलती। आउटा पूरा रास्ता देखो बढ़िया रास्ता, हल्का हल्का सरू रास्ता एवं साइड रे गछ गुच्छा पूरा गाँवरी रास्ता यहाँ। तेणुक आमर ढेंकानाल जो जी आप भुवन रास्त ढेंकानाल भितर, तेणुक यही रास्ता पड़ो। ये गोटे मठ अच्छी, से मठे लोक बहुत हमें, लोकंर विश्वास भरोसा ये बहुत अच्छी। आम फेरिकी आसिकी बुलू बोली चिंता करूँ, किंतु आम कपिलास बहुत समय चलीगला। आउ जंगल भल रास्ता बढ़िया यूनिक लगे, कि बुलापाई कपिलास थे आसिक बुलतु निहाती जानीपर। कपिलासर यहाँ हूँ तार गेट, आम जो पशुचे यहाँ हूँ गेट। यहाँ दुकान पत्र टे खरा बड़ हो 3टा खंडे हो बंद बंद अच्छी। तेणुक यहाँ हूँ दुकान। चलतु आगू जा। कार ये नौ 50 टका टिकेट एवं यहाँ हूँ सीधा जो सामने देखा यहाँ हूँ चलिकी जावाई पाहाच पटे। आम जीवु एना बर्तमान रास्ता पटे का जेहेतु एत बाट चलिकी फेरवा असंभव। 1352 पाहाच बहुत माने समय लगे। तेणुक आम कार जाइलु। ये मोर 12टा ना 14टा बांक अच्छी। आ बहुत सब जगह सडन सडन बांक टिके जदि कौन 19-20 है। ये देखो ये बांकटा देखो पूरा फास्ट बांक। यहाँ केते टर्निंग पूरा माने ये टर्निंग रास्ता देखिकी निहाती काटिबे, नहले हर्न फर्न मारिकी नहले आगुर किए आसतब पूरा अवस्था ढिला हो पूरा घाटी रास्ताटा। आउ टर्निंगटा देखो पूरा सर्ट टर्निंग
ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଗିୟର ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଲିଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ସମାନ ଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଏଇନା ହାତ ଦେଖେଇଦେବ ହଲେଇଦେବ। ଓ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର 8 ନମ୍ବର ବାଙ୍କ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ ବା କ୍ରସ୍ କଲୁ। ତେଣୁକରି ବାଙ୍କଟା ପୁରା ସବୁ ବାଙ୍କ ଏକା ଭଳି କେଉଁଠି ଟିକେ 19-20 ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କ ପୁରା ସଡନ୍ ବାଙ୍କ। ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବାଙ୍କରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଳିଆ ବାଙ୍କଟା ହେଇଛି ଏ ବାଙ୍କ ଏତେ ସଡନ୍ ବାଙ୍କ, ଟିକେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ ପଶିଯିବ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେୟାରଫୁଲି ଚଲେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କପିଳାସ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆପଣ ଯିବେ ଭୁବନ ରାସ୍ତାରେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଗଲା ପରେ କପିଳାସ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଆଡ଼ୁ ସେଇ ଭୁବନ ଦେଇକି ଆପଣ ପୁଣି ପଶିବେ କୁଆଡ଼େ ଆମର କପିଳାସକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସ୍ତାରେ କପିଳାସ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ହାରାହାରି ଆମର କଟକରୁ ନିହାତି ହେବ 90, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସିଏ ହେଉଛି 110 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ତେଣୁକରି କପିଳାସ କେବେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଯଦି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଥରୁଟେ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ତା ଗେଟ୍ ଦୁଆର ଆଉ ଲୋକ ଏବେ ସବୁ ଫେରିଲେଣି। ଆମେ ଯିବା, ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିବେ। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। এইটা হচ্ছে পূজা দোকান। আমি বর্তমানে মন্দির পাখাপাখি পৌঁছিগলু। মন্দির পাখাপাখি বাহারে যে পূজা দোকান আছে টাণ করে সেটা আমি কিণুছু, কিন্তু এটা সার আমার ফোনে কথা হয়েকি দাঁত দেখেছেন এবং আমার ক্ষীর আমি নেলু না কিনা কালে বাসি হয়ে কম হয়ে নেলু না। দীপ নেলু, ঝুଣା নেলু এবং আমার ইয়ে নেলু। আর গোটে ভালো জিনিস লাগিলা যেটা না যেমনি কথার আছে ধীর পানি পথর কাটে, এইটা আকচুয়ালি মতো দেখিকি লাগিলা যে প্রকৃতির সত কথা। বহুত দিনর পানি পরে ধীরে 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 পথর কেমতি হয়ে যাইছে। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କୋଣରୁ ଆମର ବାହାରିଛି ପାଣି। ଏଠି କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଏଇଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭିତରେ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ନନାବର ମନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲକି ଦେଖିବେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଏରିଆଟା ଆମର ଯେଉଁ କପିଳାସର ପୁରା ଏରିଆଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। এইটা হচ্ছে দেখুন মানে যেতবে আমার হব জাগর এটি পুরা টোটাল লোক বসিথিবে এবং সারা মন্দির সারা দীপ জ্বলুথিবে। আউ এইটা হচ্ছে মন্দিরর পছপট বা যে পছপট সামনাপট সেটা হচ্ছে পছলা, কিন্তু বর্তমানে এগুড়িক বহুত ইয়ে হয়ে গলানি। তা আগুক আর গোটে লেখা হয়েছি আমার স্টিল বোর্ডে লেখা হয়েছি কোণ কোণ কেমিতি কোটাটা কি শিব কেবেঠার হয়েছিল টোটাল ডিটেলস লেখা হয়েছি কপিলাস বিষয়ে। সেই বিষয়ে মধ্যে আপনার জানিবে। এইটা হচ্ছে প্রভু বজরং বাবা হনুমানଙ୍କର মন্দির। আসিলা বেড়ে ডাণ করে অছি। এই যে রাস্তাটি আপনার দেখুন এইটা হচ্ছে রাস্তার লোক মানে চালি চালি আসতে 1352 পাহাচ যেটি কুযায়ে আসতে। এবং আর গোটা সুন্দর এই দেখ যেমনি কৌলি এই যে ইয়েটা এইটা এমনি লেখা হয়েছে চন্দ্রশেখর মন্দির মধ্যে কুহতি ঢেঙ্কানাল। এটা পুরা প্রকল্প লেখা হয়েছে যে ভাগ্যের থিলে দেখা মিলে আমার সূর্য অস্ত পাহাড়র ভিতর যে নজারাটা পুরা ইউনিক লাগুলা। সন্ধ্যা বোধে 5টা 5:30 পাখাপাখি হব সেটি থিলু আমি, বঢ়িয়া লাগিলা। তেণুকরি কেবে যদি আপনার আসছেন নিহাতি কমেন্ট মানে জনাইবে আপনার কেমিতি ফিল করছেন ঢেঙ্কানাল কপিলাস মন্দির। নমস্কার, এইটা হচ্ছে 8 নম্বর বাঙ্ক এবং আমার বর্তমানে কপিলাস বুলা সরিগলা। আমি রিটর্ন করছু। শেষ পর্যন্ত দেখি ধন্যবাদ। আউ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত কেমিতি হয়েছে নিহাতি কমেন্ট মানে জনাইবে। জয় জগন্নাথ। দেখা হবা গোটে ভিডিওরে, সেপাই মতো অনুমতি দিও। আউ গোটে নূয়া জায়গায়।